नमस्कार ओडिशा। आज हूँ जनवरी मास 7 तारीख बुधवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, प्रदूषण सर्टिफिकेट नथिले तेल मना, निष्पत्ति को विरोध करी हाईकोर्ट रे मामला। गाड़ीर प्रदूषण सर्टिफिकेट नथिले पेट्रोल पंपरू तेल मिलिब नहीं बोली राज्य परिवहन प्राधिकरण पक्षरु जारी होइथिबा विज्ञप्ति को चैलेंज करी हाईकोर्ट रे मामला रुजु होइछि। एभली एक विज्ञप्ति संपूर्ण बेआईन तथा संविधान विरोधी एवं एही विज्ञप्ति जरिए मनमुखी भावे एही निष्पत्ति को साधारण लोकंक उपरे लदी दिया जाइछि बोली पिटिशन रे अभियोग करा जाइछि। तेणु एही विज्ञप्ति को रद्द करिबा पई हाईकोर्ट निर्देश देबाकू आवेदनकारिणी भुवनेश्वर स्निग्धा पात्र तांको पिटिशन प्रार्थना करिसंती। परवर्ती खबर, 22तम किस्ती टंका को नहीं आसिला बड़ खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 22तम किस्ती टंका फेब्रुआरी 28 सुधा जारी हेबार आशा करा जायछि। एही किस्तीरो प्राय 10 कोटी चाषी उपकृत हेबार संभावना रहिछि। चाषी माने पूर्वरु 22टी किस्ती पाइ सारिछन्ति, किंतु समस्या एबे परवर्ती टंका पई उत्साहर सहित अपेक्षा करछन्ति। वर्तमान परवर्ती इंस्टॉलमेंट रिलीज संपर्क में कौनसी सरकारी घोषणा होई नाही। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार यह फेब्रुआरी शेष सप्ताह सुधा रिलीज करा जिवो बोली कुहा जाउछि। परवर्ती खबर, एमानकु आउ मिलिबनी मागणा चिकित्सा, सरकार बदलाइले आयुष्मान कार्ड नियम। यदि आपण किंबा आपणक परिवार आयुष्मान भारत योजना अधीन रे 5 लाख पर्यंत मागणा चिकित्सार उपकृत होउचंती, तेबे ଏହି खबर आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण। सरकार आयुष्मान कार्ड सहित जड़ित नियम रे बड़ परिवर्तन घोषणा करचंती। एबे आधार ई-केवाईसी बिना नूतन कार्ड प्रदान करा जिवो नाही किंबा पुराना कार्ड रे चिकित्सा ग्यारंटी दिया जिवो नाही। जातीय स्वास्थ्य प्राधिकरण कार्ड प्रदान प्रक्रिया को आउरी कठोर करिछि। BIS 2.0 नामक एक नूतन व्यवस्था कार्यकारी करा जायछि। यह अधीन रे हिताधिकारी आधार आधारित ई-केवाईसी संपूर्ण हेबा परे ही एक नूतन आयुष्मान कार्ड प्रदान करा जिवो। परवर्ती खबर, EPFO रे बड़ परिवर्तन। सुप्रीम कोर्ट दरमा वृद्धि उपरे सरकार को देले एही निर्देश। सोमवार सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि पांठी योजना रे दरमा सीमा संशोधन करबा उपरे 4 मास मध्य निष्पत्ति नेबाको केंद्र सरकार को निर्देश दैछन्ति। एही सीमा गत 11 वर्ष धरि अपरिवर्तित रहिछि। सामाजिक कर्मी नवीन प्रकाश नौटियालଙ୍କ द्वारा दायर एक आवेदन उपरे विचारपति JK माहेश्वरी एवं AS चांदोरकरଙ୍କ खंडपीठ ए निर्देश दैछन्ति। आवेदन अनुसार कर्मचारी पई सामाजिक सुरक्षा योजना परिचालना करुथिबा कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन 15,000 रु अधिक मासिक आय थिबा कर्मचारी को योजनारू बाद दिए। आवेदनकारी वकिल प्रणव सचदेव एवं नेहा राठी जुक्ति दैथिले जे देशर अनेक स्थान रे सर्वनिम्न मजूरी एही सीमा अतिक्रम करबा सत्ते EPF दरमा सीमा रे कौनसी परिवर्तन करा जाय नाही। या बहु संख्यक कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा एवं भविष्य निधि पांठी लाभरू वंचित करुछि। आवेदनर निष्कर्ष करी सुप्रीम कोर्ट आवेदनकारी को निर्देशर एक कॉपी सहित 2 सप्ताह मध्य केंद्र सरकार को एक प्रतिनिधित्व दाखल करने को निर्देश देथिले। परवर्ती खबर, SI परीक्षा दुर्नीति मामला। CBI दाखल करथिबा चार्जशीट रे चांचल्यकर तथ्य। पुलिस SI परीक्षा दुर्नीति मामला CBI दाखल करथिबा चार्जशीट रे चांचल्यकर तथ्य। कनक न्यूज हाथ रे CBI दाखल करथिबा चार्जशीट कॉपी 60 पृष्ठर चार्जशीट दाखल करछि CBI, जेउथिरे 120 साक्षी एवं 161 डॉक्यूमेंट रहिछि। 2025 मार्च मासरो सब किछि होई सारिथिला डील। प्रश्नपत्र छापिबा दायित्व OPRB रो रहिथिबा बेले चंचकता करी सिलिकॉन टेक परिचालना निर्देशक सुरेश नायक एक सेट प्रश्नपत्र छापी नहीं चली जाइथिले। प्रश्नपत्र को देखाई आशायी परीक्षार्थी को प्रलोभित करने सह 25 लाख टंका पुलिस SI पद पर होइथिला डील। हठात मार्च मासरे परीक्षा बातिल हो जिबारु सब किछि हो जाइथिला गड़बड़। हेले पुणी थरे अक्टोबर रे परीक्षा तारीख घोषणा सह पूर्वरु छापा होइथिबा प्रश्नपत्र अनुसार परीक्षा हेबा नै स्थिर हेबा परे दलाल को आशा उज्जीवित होइथिला। पुणी डील आरंभ हेबा सह जोरसोर रे चलिथिला चाकरी किणा बिका। परीक्षा पाए प्रश्नपत्र छापिबा दायित्व OPRB रो रहिथिबा बेले 5टी सेट प्रश्नपत्र प्रस्तुति करी OPRB को देइथिला सिलिकॉन टेक लैब रो MD सुरेश नायक। सेट नंबर 5 प्रश्नपत्र छापिबा पई OPRB कहिथिला, हेले चंचकता करी सुरेश छापिथिले सेट नंबर 3, कारण 25 लाख टंका नैथिबा आशायी परीक्षार्थी को पूर्वरु ए प्रश्नपत्र बंटा सारिथिला।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୀତରେ ଥରୁଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। କାଲୁଆ କଲା କୋହଲା ପବନ। ରାତି ତାପମାତ୍ରା 4 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ। ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ କମିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଶୀତ ବଢ଼ିବ। ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 3 ଦିନରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ କମିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି 2 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାଏଁ ଏହା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିପାରେ। 10 ତାରିଖ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ଶୀତ ସାମୟିକ ଭାବେ କମିପାରେ। 11 ତାରିଖରେ ଶୀତ ପୁଣି ଲେଉଟିବ। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଯାଏଁ ନୟାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଗଞ୍ଜାମରେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ଯାଏଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ କୁହୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ଶୀତ କମିପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କଟକଣା। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସକାଳ 10 ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁର ମାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ଗ୍ରାଫ ଷ୍ଟେଜ 2 ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଧାରା 163 ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଦେଶ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏନ୍ଏସି ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଳବତ୍ତର ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏହାର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ପ୍ରଭାତ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ। ପୌରପାଳିକା ସୀମା ଭିତରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଓ ମାଟି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷିଦ୍ଧ। ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଦିନକୁ ଅତି କମ୍ରେ 3 ଥର ପାଣି ପକାଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଓ ଅନ୍ୟ ୟୁଏଲ୍ବି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରୀ ଟ୍ରକ୍ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି। ଘନୀଭୂତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କଲା ଆଇଏମ୍ଡି। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ବିଷୁବରେଖା ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ସଂଲଗ୍ନ ଭାରତ ମହାସାଗର ଉପରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଆଇଏମ୍ଡି ଅନୁଯାୟୀ 5 ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30ରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ବିଏମ୍ସିକୁ ଘାରିଲା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା। ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସକାଳ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ। ବାହାରେ ଆବର୍ଜନା କିମ୍ବା ଢାବାରେ କୋଇଲା ଜାଳିବା ମନା। ରାଜଧାନୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର ଲାଗିବ। ଜୟଦେବ ବିହାର ଏବଂ ଏଜି ଛକରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଏହି ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର ଲଗାଇବ ବିଏମ୍ସି। ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମେୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ମେସିନ୍ କିଣାଯାଇ ଲଗାଯିବ। ଫଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଏହା ସହରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଗକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନୂଆ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର। ଅନୁ ଗର୍ଗ 1991 ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଅନୁ ଗର୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କେତେଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଅଫିସରଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ସମ୍ଭାଳିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିଛି। ଏପରି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇପାରେ ବୋଲି ସରକାରୀ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏନେଇ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର କେନ୍ଦ୍ର ଡେପୁଟେସନରେ ଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କେହି ଫେରିବା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସୁନି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନୂଆ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଆଗକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି, ଯାହା ନିକଟରେ ଘଟିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବାହାର ଘିଅ ପ୍ରବେଶ ଘଟଣା। 7 ଦିନ ଭିତରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଅଧିକୃତ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଘିଅ ବଦଳରେ ବାହାରୁ ଅନ୍ୟ ଖୋଲା ଘିଅ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗକୁ ସୂଚିତ କଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ପୁରୀ ବୀର ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜମେଶ୍ୱର ସୁଆରଙ୍କୁ
मुख्य प्रशासक निर्देश क्रमे यार संतोषजनक उत्तर रखा 7 दिनिया नोटिस जारी करा जायछि। श्रीमंदिर मध्यकू ओमफेड घी व्यतीत जेपरी अन्य कौनसी घी प्रवेश न करे सेप्रति पदक्षेप नेबाकू पूर्व मुख्य प्रशासक निर्देश देवा सह तदनुसार श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर सुआर महासुआर नियोगक अवगत करा जायथिला। यासह श्रीमंदिर वरिष्ठ सुपरभाइजर एवं श्रीमंदिर कमांडर को एप्रति पदक्षेप नेबाकू निर्देश दिया जायथिला। एथिरे कौनसी व्यतिक्रम बरदास्त कराजिब नाही। बाहर खोला घी बा छापा घी श्रीमंदिर परिसर को नेबाकू उद्यम कले दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिब बोली मुख्य प्रशासक सतर्क कराइथिले। परवर्ती खबर लांच नेउथिले फरेस्टर माड़ी बसिला भिजिलेंस स्काईलाइट झरकारू मिलिला पुला पुला टंका। बलांगीर जिला मुरीबाहल रेंज गुलुमी फरेस्टर अशोक कुमार नायक 12,000 टंका लांच नेला बेले भिजिलेंस हाबुड़े पड़छंती। कुटराकेन गाँवर बाबुलाई भईंकठारू 2टी रेंगाल गछ कटा बाबदକୁ 12,000 टंका लांच नेउथिले। मंगलवार संबलपुर बरगड़ सोनपुर और बलांगीर भिजिलेंस टीम चढ़ाऊ करी तांकू धरिछंती। फरेस्टर को ऑफिस और आदर्शपड़ा नेहरू नगर रे थिबा बासभवन रे भिजिलेंस विभाग पक्षरु चढ़ाऊ जारी रहिथिबा भिजिलेंस टीएसपी पुलस्ती छत्रिया सूचना दैछंती। ऑफिस को लागी रहिथिबा फरेस्टर को घरे चढ़ाऊ बेले खट तळे स्काईलाइट और झरकारू पुला पुला टंका बाहर थिबा भिजिलेंस विभाग पक्षरु कुहा जायछि। परवर्ती खबर अलिया उठाइबाकू टंका नेबे बीएमसी। अलिया उठाइबा पई एबे राजधानीवासी को देबाकू पड़िबो टंका। सेथि पई यूजर फी व्यवस्था करिछि भुवनेश्वर महानगर निगम कर्तृपक्ष। एनै मासिक यूजर फी तालिका भी जारी करा जायछि। या जरिए बीएमसी वर्ष को 10 कोटी टंका आदाय करबाकू लक्ष्य रखिछि। बीएमसी पक्षरु सोमवार विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। प्रकाशित फी तालिका अनुसार 800 वर्ग फुट घर तैयारी पई अलिया उठा बाबदरे मासक 50 टंका देबाकू पड़िबो। 800 रु 1200 वर्ग फुट पई मासिक 75 टंका धार्य करा जायछि। सेहीपरि बड़ घर होटेल शॉपिंग मॉल काफे हाट शिक्षानुष्ठान मद दुकान ढाबा क्लाउड किचेन गोदाम रोड साइड रे भेंडर गेस्ट हाउस हॉस्टेल रु यूजर फी आदाय करा जिवो। पूर्वरु मध्य बीएमसी ए बाबदरे यूजर्स फी नेउथिला हेले कोविड परठारु ता बंद रहिथिला। आज बीएमसी मुख्यालय रे अनुष्ठित एक सांबादिक सम्मेलन रे से कहचंती परिवेश स्वच्छ रखिबा सह स्वच्छ वायु आम पई अत्यंत जरूरी होई पड़िछि। परवर्ती खबर मिलर्स आंदोलन अन्य कहा द्वारा हेउछि परिचालित हेउछि। समवाय मंत्री राज्य रे चलिथिबा मिलर्स आंदोलन को नै समवाय मंत्री प्रदीप बड़सामंत एक बड़ बयान दैछंती। मंत्री को कहबा अनुसार ए आंदोलन स्वाभाविक नुहे बरं एहा अन्य कहा द्वारा परिचालित हेउछि। सरकार को हरड़ खणा रे बा ओडुआ रे पकाइबा पई एहा एक सुचिंतित योजना बोली से अभियोग करछंती। राइस मिलर्स एसोसिएशन रो ए जीत जगु राज्यर विभिन्न मंडीरो धान उठी पारु नथिबारु मंत्री गभीर क्षोभ प्रकाश करछंती। समवाय मंत्री स्पष्ट करछंती जे आंदोलन करुथवा मिलर्स मानको दाबी रे कोनोसी यथार्थता नाही। जदिओ जगाण विभाग पक्षरु मिलर्स मानक सह बारंबार आलोचना और विचार विमर्श करा जाउछि किंतु एपर्यंत कोनोसी संतोषजनक निष्कर्ष बाहरी पारि नाही। सरकार आपस आलोचना माध्यम रे समस्यार समाधान पई निरंतर चेष्टा करुछंती किंतु मिलर्स मानक असहयोग कारणरू प्रक्रिया अटकी रहिछि। एही बाबद जकु सबुठारु अधिक दुर्दशा भोगुछंती राज्यर चाषी कूल। परवर्ती खबर नवोदय विद्यालय रे बढ़ुछि जॉन्डिस आक्रांतक संख्या। आज सुधा 54 आक्रांत स्थिति अनुध्यान कला स्वास्थ्य विभाग। खोर्धा पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय रे जॉन्डिस आक्रांतक संख्या बढ़ुछि। आज सुधा संख्या 54 पहुंची। आगको आहुरी बढ़िबा संभावना रही। पानी एवं बाहर खाद्यरु जॉन्डिस आक्रांत बढ़ुछि बोली संदेह करिछि स्वास्थ्य विभाग। आज सीडीएमओ डॉक्टर संजय राय जनस्वास्थ्य विभाग डॉक्टर रंजन मित्र विद्यालय रे पहुंची स्थिति अनुध्यान करने अध्यक्षों सह आलोचना करुछंती। एथिसह रोषेई गृह बुली देखिबा सह पिलांकु दिया जाउथिबा खाद्य खाद्य प्रस्तुति गृह खाद्य सामग्री बुली देखिछंती। एठारे स्वच्छता परिष्कार परिच्छन्नता रखिबा हैंड ग्लोव्स मास्क आफ्रन परिधान करने को परामर्श दि जाइछि बोली जनस्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रंजन मित्र सूचना दैछंती। अभिभावक माने कोनोसी भयभीत हुअंतु नाही। जिला स्वास्थ्य विभाग टीम गत 3 दिन धरी शिक्षक पिलांको रक्त परीक्षा सह पानी नमूना संग्रह करी परीक्षण पई पठा जाइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ନାୟକ ବନିବେ ସିଏମ୍ ଚେୟାରରେ ବସିବେ ଅନିଲ କପୁର। ବଲିଉଡର ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ଅଭିନେତା ଅନିଲ କପୁର ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦର ଆସିଥିଲା, ନାୟକ ଫିଲ୍ମ। 2001ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ସିନେମା ସେ ସମୟରେ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କାହାଣୀ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଏବେ ନାୟକ ମୁଭିରେ ସିକ୍ୱେଲ ଆସୁଛି। ସିକ୍ୱେଲକୁ ତାମିଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଶଙ୍କର ବନାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମୁଭି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 1999ର ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ମୁଧଲବନର ରିମେକ୍। ଏଥିରେ ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀ, ପରେଶ ରାୱଲ, ଅମରେଶ ପୁରୀ, ଜନି ଲିଭର, ସୌରଭ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ଭେଟରାନ ଆକ୍ଟର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନାୟକ ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ତାର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦେଖି ଏବେ ଏହାର ସିକ୍ୱେଲ ବନାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। 18 ଦିନରେ ଗଲାଣି 6 ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଜୀବନ। ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନୀ ମନି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ହାଣିଥିଲେ ହିଂସାକାରୀ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2 ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେଣି ଦଙ୍ଗାକାରୀ। 18 ଦିନରେ ଗଲେଣି 6 ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଜୀବନ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଦଙ୍ଗାକାରୀ। ମନିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯଶୋର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ 45 ବର୍ଷୀୟ କାରଖାନା ମାଲିକ ରାଣା ପ୍ରତାପକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଣା ପ୍ରତାପ ଏକ ଖବରକାଗଜର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ଗଳା ମଧ୍ୟ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ କେଶବପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରତାପ 2 ବର୍ଷ ଧରି କପାଳିଆ ବଜାରରେ ଏକ ବରଫ କାରଖାନା ଚଳାଉଥିଲେ। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବରଫ କାରଖାନାରୁ ଡାକି ଏକ ଗୋଳିକୁ ନେଇ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀର ଦ୍ୱାରକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, 2 ଗିରଫ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଦ୍ୱାରକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂତନ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 2 ସୁଟରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱାରକାର ଆୟନଗରରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଟରଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ରବିବାର ଦିନ ଗୁଡଗାଁରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେକ୍ଟର 40 ଏବଂ ମେୟଟର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୁନଃର ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ସୋହାନା ଗୁଡଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ପରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ଜଣେ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏନକାଉଣ୍ଟର ସମୟରେ ପୋଲିସ ଦଳ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 4 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଉଭୟ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ହେଫାଜତକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସିଭିଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସାବଧାନ, ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରୁ ଟେନସନ ଡବଲ। ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଗାଡ଼ି ଉପରେ କିଛି ଜରିମାନା ଅଛି, ବୀମା ନାହିଁ, ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେବନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଟୋଲଗେଟ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଗଣିବେ। ଆଉ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଜରିମାନା ସହିତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ। ଫେବ୍ରୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆଉ ଏନେଇ ପରିବହନ ବିଭାଗ STA-କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ନିୟମ ହୋଇଛି ଯେ ସବୁ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ଗାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି, 4 ଚକିଆ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଗାଡ଼ି, ଭ୍ୟାନ୍, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପରମିଟ୍ ପାଇଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ଗାଡ଼ି ଲୋକେସନ ଟ୍ରାକିଂ ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିୟମ ରହିଛି, ହେଲେ ଏବେ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜମିବ ଶିଶିର ସରସ ମେଳା। ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 18 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ମେଳା। ଆସନ୍ତା 10ରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଶିଶିର ସରସ ମେଳା 2026। ଇଡ୍କୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ହେବ ଆୟୋଜିତ, ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 10ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଳା ବୁଲି ପାରିବେ ରାଜଧାନୀବାସୀ। ମେଳା ବୁଲି ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଲୋକ। ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ହେବ। ଚଳିତ ଥର ମେଳାରେ ମୋଟ 340ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିବ। ଶିଶିର ସରସ ମେଳାରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମହିଳା SHG ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକ ଉଦ୍ୟୋଗ ରହିବେ। ଏଥିସହ 20ଟି ରାଜ୍ୟର ମହିଳା SHG ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ଖାଦ୍ୟ ମସଲା ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର, ଆସାମ, ଗୋଆ, ଗୁଜରାଟ, ହରିୟାଣା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟରୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏହି ମେଳାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ମେଳା ଭିତରେ 35ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମେଳାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଠାତ୍ ଖରାପ ହେଲା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା।
हस्पिटाल भर्ती। वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा संसदीय दल अध्यक्षा सोनिया गांधी को दिल्लीर सारगंगा राम हस्पिटाल भर्ती कर सूचना अनुसार स्वास्थ्य अवस्था खराब होगा पर आज सकाळे हस्पिटाल भर्ती कर सोनिया गांधी किछि समय धरी असुस्थ थिले, तेणु भर्ती कर डाक्तर एक दल हस्पिटाल कड़ा नजर रखिंट। सूचना अनुसार से जड़े छाती विशेषज्ञ तत्वावधान में अच्छा, तथापि कांग्रेस दल कि हस्पिटाल पक्षर सोनिया गांधी स्वास्थ्यावस्था संपर्क में एपर्यंत कौन विवृत्ति जारी कर सोनिया गांधी डिसेम्बर 9 तारिख 2025 में 79 वर्ष बयस पहुंची। से दीर्घ समय धरी काशरे पीड़ित, जहाँ कारण से नियमित भाव में चेकअप हस्पिटाल जाती। दिल्ली में विशेषकर दिल्ली में बढ़ुवा प्रदूषण समस्या को आहरी बढ़ाई देउछि। परवर्ती खबर आसिबो उत्तर प्रदेश एसआईआर ड्राफ्ट। भोटर तालिकारु केते ना बाद पड़िछि, तालिकारु हेबो स्पष्ट। आसिबो यूपी एसआईआर तालिका, उत्तर प्रदेश भोटर ड्राफ्ट लिस्ट हेबो जारी। भोटर तालिकारु केते ना बाद पड़िछि, तालिकारु हेबो स्पष्ट। एने आज अपराह्न 3टा प्रेस मीट करिबे निर्वाचन आयोग। एणिकी वेबसाइट रे निज ना जांच करि परिबे भोटर। फेब्रुआरी 6 सुधा आपत्ति अभियोग दाखल करि परिबे भोटर। तेबे 2.89 कोटी मतदातांक ना कटिथिबा सूचना मिलिछि। निर्वाचन कमिशन लखनऊ रे एक सांबादिक सम्मेलन माध्यम समग्र प्रक्रिया सहित जड़ित तथ्य प्रकाश करिबे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नरदीप रिनुआ भोटर तालिका होइथिबा परिवर्तन विषय गणमाध्यम को सूचना देबा पई व्यक्तिगत भाव में संबोधित करिवे। परवर्ती खबर मोदी शाह को कबर खळाजिबो। एही स्लोगान को नहीं विवाद रे जेएनयू। पुणी थे विवाद रे दिल्लीर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय गतकाली विलंबित राति रे साबरमती हॉस्टेल बाहर विश्वविद्यालय किछि छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह विरोध में विवादीय स्लोगान देथिबा अभियोग होइछि। भाइराल हेउथिबा 35 सेकेंड वीडियो रे जेएनयू रो भूमिका मोदी शाह को कबर खळाजिबा भली स्लोगान सुनिबाको मिलुछि। सुप्रीम कोर्ट को निष्पत्ति एवं जनवरी 5, 2020 रे कैंपस उपरे होइथिबा आक्रमणर 6ठ वार्षिकी पालन पई ए प्रतिवाद आयोजन करा जायथिला। वर्तमान दिल्ली पुलिस रे केही एने अभियोग करिनथिबारु पुलिस कोनोसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करि नाही। परवर्ती खबर पुणी वृद्धि हैला सोना और रूपा दाम। सोना और रूपा दाम पुणी बढ़ी। रूपा दाम गोटे दिन में किलोग्राम पिछा 8,000 टंका बढ़िया बेले सोना दाम 10 ग्राम पिछा 1500 टंका वृद्धि पाई। सोमवार 22 कैरेट सोना दाम 10 ग्राम पिछा 1450 टंका वृद्धि पाई 1,25,950 टंका होता बेले 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पिछा 1580 टंका वृद्धि पाई 1,37,400 टंका होइछि। रूपा दाम किलोग्राम पिछा 8,000 टंका बढ़ी 2,65,000 टंका होइछि। परवर्ती खबर 2047 सुधा विकसित भारत VBG रामजी बिल लक्ष्य। लोकंको पाखरे निश्चिंत रोजगार पहुंचाइबाकू सरकारको गुरुत्व। बीजेपी पार्टी ऑफिस रे मुख्यमंत्री प्रेस मीट VBG रामजी बिल उपकारिता नहीं देले सूचना। कहले विरोधी केवल अपप्रचार करुछंती। 2047 सुधा विकसित भारत गठन करबा सरकारको लक्ष्य। पूर्वरु लागू हेउथवा योजना गरीबंको निकटरे पहुंचु नथिला। पूर्वरु जेपरि ठकिके टंका उठा जाउथिला आउ ताहा चलिबो नाही। लोकंको पाखरे निश्चित रोजगार पहुंचाइबाकू सरकार गुरुत्व देउछंती। परवर्ती खबर विश्व को पुणी चमकाइबो डीआरडीओ। एही वर्ष उड़ाण भरिबाकू जाउछि LCA MK2। अध्यक्ष कहिले भारत राफेल सहित प्रतिद्वंदिता करबाकू सक्षम स्वदेशी युद्ध विमान तेजस मार्क 2 यार प्रथम उड़ाण आरंभ करबाकू जाउछि। एनै तारीख घोषणा करा जायछि। डीआरडीओ अध्यक्ष रक्षा सूत्र पॉडकास्ट रे तेजस मार्क 2 रो विकास उपरे एक प्रमुख अपडेट प्रदान करछंती। डीआरडीओ मुख्य डॉक्टर समीर V कामत कहछंती जे प्रकल्प द्रुत गति आगक बढ़ुछि। से कहछंती जे स्वदेशी बाह्युयुद्ध विमान जून किंबा जुलाई 2026 रे यार प्रथम उड़ाण करिवो। कामतंको दाबी तेजस मार्क 2 रे प्रथम उड़ाण प्रति उच्चस्तरीय अधिकारी समर्पण को दर्शाउछि। परवर्ती खबर शेख हसीना को भारत शरण देवा द्वारा हिंदू मानक उपरे होइछि आक्रमण। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बांग्लादेश रे हिंदू मानक उपरे हेउथिबा आक्रमण संपर्क रे एक प्रमुख विवृत्ति दैछंती। से हिंदू मानक उपरे हेउथिबा अत्याचार पई शेख हसीना को दायी करिसंती एवं कहते जे भारत द्वारा शेख हसीना को आश्रय देवा सेठारे पाकिस्तानी भली मानसिकता को प्रोत्साहित करुछि, जहाँ भारत प्रति सेमानकर क्रोध को वृद्धि करुछि। शंकराचार्य मध्य एही समय कथाकार देवकी नंदन ठाकुर द्वारा शाहरुख खान एवं बांग्लादेशी खेलाड़ी उपरे तांकर मंतव्य को समर्थन करिसंती। से कहते आपण भारत में रुहंती एवं बांग्लादेश रे हिंदू मानक सहित जहाँ घटे ता द्वारा आपण प्रभावित हेबा उचित कि आपण कौन बांग्लादेशी मुसलमान जोगु स्टार
ସାର୍, ଭାରତର ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହ ଠିଆ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ବାଂଲାଦେଶରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଭଳି ମାନସିକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଯଦି ଭାରତ ଶେଖ୍ ହାସିନା ମାମଲାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଏ ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ଏକ ପାକିସ୍ତାନ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେନ୍ସେକ୍ସ ନିଫ୍ଟି ଖସିଲା, ମହଙ୍ଗା ହେଲା ସୁନା ରୂପା। ଏକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଜରିଆରେ ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଗିରଫ କରି ଉଠାଇ ଆଣିବା ପରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସଂକଟର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଦ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ ଏହାର ତାତିଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସେନ୍ସେକ୍ସ 322 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 50,439 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ନିଫ୍ଟି 68.25 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 26,250 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଧମାକା, 21 ବଲ୍ରେ 10 ଛକା 24 ବଲ୍ରୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ 68 ରନ୍। ପୁଣି ଚମକିଛି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍, 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆରେ କରିଛନ୍ତି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ। ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବୈଭବ। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର 24 ବଲ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ 68 ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛକା ମାରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 10ଟି ଛକା ମାରିଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ସେ ବଲ୍କୁ ପକାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରୁ ଧୁରନ୍ଧର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବଲରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ ବୈଭବ। ସେ 19 ବଲ୍ରୁ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ବି ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଚୌକା ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ଛକାରେ ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 8 ଛକା ରହିଥିଲା। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଯେତେବେଳେ କି ନିଜର ସପ୍ତମ ଛକା ମାରିଥିଲେ ଏହା ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ବଲ୍ ଖୋଜିବାରେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ଏମିତିକି ଖେଳକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପରେ ପୁଣି ମଞ୍ଚକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ପିୟୁଷ। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପରେ ପୁଣି ମଞ୍ଚକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ତୁମ ବଜରଙ୍ଗୀ ନାଟକରେ ପିୟୁଷ ମଞ୍ଚକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଯାଜପୁର ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ପିୟୁଷଙ୍କ ଥିଲା ଦମଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ପିୟୁଷଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଦେଖି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ। ଦୁଇ ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେବା ବିବାଦ ପରେ ଗତ 6 ମାସ ଧରି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ପିୟୁଷ। ଏହି ବିବାଦ ବିଗତ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପକାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପିୟୁଷ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଶା ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ମୁଁ ପୁଣି ମଞ୍ଚକୁ ଫେରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁମ୍ଭମେଳା ଏରିଆରେ ନିଷେଧ ହେବ ଅଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରବେଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ଉଠିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ। କୁମ୍ଭମେଳା ସୀମା ନେଇ ବି ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ହରିଦ୍ୱାରରେ ଅଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭମେଳା ନିଷେଧ କରିବା ଦାବି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ମହଲରେ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗା ସଭା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସନାତନ ପବିତ୍ର ସହର ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ହରିଦ୍ୱାର ଲୋକସଭା ଆସନର ସାଂସଦ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ରାୱତ ଖୋଲାଖୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିନା ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୀଘ୍ର ନିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ରାୱତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ କୁମ୍ଭମେଳାର ସୀମା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚପୁରୀ ଏବଂ ଋଷିକେଶ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭେନେଜୁଏଲାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଡେଲ୍ସି ରୋଡ୍ରିଗେଜ। ଭେନେଜୁଏଲାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଡେଲ୍ସି ରୋଡ୍ରିଗେଜ। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୁଟିଥିଲା ଗୁଳି। ରାଜଧାନୀ କାରାକାସରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ନିକଟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗୁଳି ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ନିକଟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଏବଂ ତୀବ୍ର ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡ୍ରୋନ୍ ଦେଖାଯିବା ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି ଆମେରିକା। ସେପଟେ ପଦଚ୍ୟୁତ ନେତା ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗରେ ନ୍ୟୁୟର୍କର ଏକ ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ଆପ୍।
दिल्ली प्रदूषण को नहीं आप्र प्रतिबाद दिल्लीर बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार एप्रति निष्क्रियता और उदासीनता देखाउथिबारु यार प्रतिबाद करिछि आम आदमी पार्टी। दिल्ली विधानसभा परिसर में आप पक्षरु आंदोलन कराଯାଇଛି। विरोधी दल नेता अतीश अभियोग करछन्ति दिल्ली प्रदूषण प्रसंग में पलायन करुछि बीजेपी। विधानसभा रे ए प्रसंग में आलोचना करबाकू भी राजी हेउनी। एबे दिल्लीर सबठारु बड़ समस्या हेउछि प्रदूषण। यार समाधान पई किछि चेष्टा करुनी बीजेपी प्रसंगरू पलायन करुछि। सेमानक पाखरे कोनोसी उत्तर भी नाही। एसबु ड्रामा छाड़ी दिल्ली प्रदूषण नहीं विधानसभा रे आलोचना हेउ एवं समाधान पई सरकार चेष्टा करंतु बोली दाबी करछन्ति आतिश। परवर्ती खबर जनवरी 12 लागू हेबो नुआ नियम। एही गोटे काम करि नथिले करि परिबिने ट्रेन टिकेट बुकिंग ठकेई को रोकिबा पई आईआरसीटीसी कड़ा पदक्षेप नेछि। यह अधीन रे आईआरसीटीसी उपभोक्ता माननकु सेमानकर आधार कार्ड लिंक करबाकू पड़िबो। जदि सेमाने यह करिबारे विफल हुअन्ति तेबे नूतन नियम अनुसार जनवरी 12 तारिखर ट्रेन टिकेट बुकिंग रो प्रथम दिन सेमाने सकाळ 8 टारू अपराह्न 12टा मध्यरे ट्रेन टिकेट बुक करि परिबे नाही। आईआरसीटीसी एही नियम गुडी को अनेक पर्याय रे लागू करिछि। प्रथम पर्याय डिसेंबर 29 तारिख रे कार्यकारी होइतिला। द्वितीय पर्याय जनवरी 5 तारिख रे आरंभ होइतिला एवं तृतीय पर्याय जनवरी 12 तारिख रे कार्यकारी हेबो। वर्तमान जो उपभोक्ता मानकर आधार अकाउंट सहित लिंक होई नै सेमाने सकाळ 8 टारू अपराह्न 4टा मध्यरे टिकेट बुक करि परिबे नाही। दयाकरी ध्यान दियन्तु जे सुरक्षित टिकेट बुकिंग 60 दिन पूर्वरु खोली थाए एवं नूतन नियम केवल प्रथम दिन संरक्षित ट्रेन टिकेट बुकिंग खोलिबा समय लागू हेबो। परवर्ती खबर खोला स्थान रे आवर्जना जाळिले 5000 फाइन। प्रदूषण रोकिबाकू बीएमसी पक्षरु कटकणा जारी करा जायछि। होटेल ढाबारे काठ और कोयला जाळिबा संपूर्ण बारण करा जायछि। डिपो और स्टैंड रे नियमित बस धइबाकू क्रूट को निर्देश दिया जायछि। खोला स्थान रे आवर्जना जाळिले 5000 फाइन। स्कूल ले मध्याह्न भोजन पई स्वच्छ जाळनी व्यवहार करबाकू परामर्श दिया जायछि। धूଳି उडुथवा स्थान रे पानी सिंचन पई बीएमसी निर्देश देछि। तदारक पई सबु जनरल कमिशन रो क्रूट और आईडीसीओ एमडी को चिट्ठी पठाइछि बीएमसी। सूचनायोग्य आज प्रदूषण पई ट्विन सिटी रे 7 दिन पर्यंत कटकणा लगाइछन्ति सरकार। कटकणा अनुसार संध्या 6 टारू सकाळ 10टा पर्यंत समस्त निर्माण बंद रहिबो। बाहरे आवर्जना किंबा ढाबारे कोयला जाळी परिबे नाही। रात्रि भारी जन चलाचल उपरे भी लगाइछि कटकणा। एनएच उपरे दिनकू 3 थर पानी सिंचन निर्देश दिया जायछि। एही समय कोनसी भंगारुजा कार्य होई परिबो नाही। कटकणा को बलवत्तर रखिबाकू पुलिस एवं आरटीओ को निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर न्यूजीलैंड विपक्ष दिनिकिया सीरीज पूर्वरु टूर्नामेंट रो बाद पड़िले कोहली आउ खेलिबेनी एही मैच। बीसीसीआई निर्देश पर विजय हजारे ट्रॉफी 2025 रे 26 प्रारंभिक दुईटी मैच रे विराट कोहली भल प्रदर्शन करिसेंति। दिल्ली पक्षरु खेलुथिबा विराट कोहली प्रथम मैच रे शतक करिथिबा बेले द्वितीय मैच रे अर्धशतक मारिथिले। या परे डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली कहिसेंति भारत एवं न्यूजीलैंड मध्य हेबाकू थिबा दिनिकिया सीरीज पूर्वरु विराट विजय हजारे ट्रॉफी रे आउ गोटे मैच खेलिबे। रेलवे विपक्ष रे हेबाकू थिबा मैच खेलिथांते कोहली किंतु विराट कोहली आउ रेलवे विपक्ष मैच खेलिबे नाही बोली दिल्ली कोच कहिसेंति। परवर्ती खबर 5 देश परे अमेरिकार नजर। ट्रम्प देले आक्रमण धमक। वेनेजुएला परे आउ 5टी देश परे एबे अमेरिका नजरे रहिछि। कोलंबिया ठारू ईरान पर्यंत देश उपरे आक्रमण पई ट्रम्प पाखरे विभिन्न बहाना अछि। डोनाल्ड ट्रम्प आक्रमण धमक केवल वेनेजुएला पई उद्दिष्ट नथिला। से कोलंबिया, क्यूबा, ईरान, ग्रीनलैंड एवं मेक्सिको को मध्य धमक दैछन्ति। वेनेजुएला उपरे अमेरिकार आक्रमण। अमेरिका वेनेजुएला उपरे सामरिक आक्रमण आरंभ करी राष्ट्रपति निकोलास मादुरो एवं तांको पत्नी सिलिया फ्लोरेंस को सेमानक देश को नै जाइछि। उभयक विरोध रे आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउछि। सारा विश्व अमेरिकार कार्य को समालोचना करुछन्ति।